problème mais façon d'amber na mana fo anga mo min ta ngambota ni ko nga traoreta no problème ne bolo o ya mbolo kono fe ambe se ka laji ka avocat wore ni gere ya façon d'amber so ne ba ale la dunia ba ale ne ka avocat anga to ni problème ni fe ki dadwa mais min fara kan ila fa asa ya fa chomina ne ko ni kallangina aninga famuna agara ko kan kella aga façon d'aller tonden de la face parce que avocat est fait le problème be do be se ka bika ko gere do be se ka bo flambe eta mais ni avocat ba mo ni ko iso façon d'ambe kati bi bolo ama se ka avocat wore taw amba ni si o de modro anga tonden do be ngo ya so amba bla ka trega ibiti yefo mais akafoka jeya mbetongo no kati tibolo ande gere jo tsige ni sama de ko yoro fona kafoka jeya ambe jopulu mun na inafo ambe yermane daga kanena ni kati tibolo ibe daga kanena de mais ni kungo iso daga kanti jonai donc faut que ni yoro minga fa quartier keme fly yoro dola keme yoro do keme woro mais jamana uti kelenye j'espère que n'y manta que nani mais on ne connaît pas ni tonde mbefe beki ga katita cotisation for nasigira beki dija ikadwal ambe avocat minta go fo son dabe gere moto kobe moto bet la ka mo fa moto bet la ka mo joli mo tigi do be sigita abi banga do charge la mais ni avocat bi bolo avocat ibe tanya fa ya do explication mo tigi do enta c'est tigi do abi ka seira na me fe kan debe abi de me problème fatala donc anganjija asan tereta ka kumai de pa ya fo ni na domina ni biche ko ndo na ne hakila donc ni yoro de be ka faraga maka inshallah hakito ba vraiment hakila gafol ba bela jene me fe ka kuma bolma ke ka kuma yoro ndo ba trésor ne de trésor ko angue carte folo min la carte de kimi carte de bi wolo fla pardon wolo ko ni ferla ka banko ala yake dugure ko flara min bena la kale re ko la na ire ko bla kana dugure kimi fla la ka bla kana ko ni mo be ka ta don don ko carte re ferli kila min bala ko chama mi wele no de déplacer kada carte no ko ba ko kana na ire ko bela jere ba kala mai kipaso be tarro bena wode kila ba ka dugi ni mo be ni ya dunga fo diga carte ko na ibe siga carte fere amba le ka hage ni bolo ye fara be siga dibike ka fere ke tuba mina ko janga siga ambela jere ka siga mo ne o flana cotisation ni femi kunya so ko be man ne ku be chama boko cotisation ya akuba to ko ka ko minu be ya ku be chama so an ye carte mo pour que ni ye carte ta parce que majorité be yanda anga chaya ko ni carte sungu doera no tara o be se kan de ma ko parce que jama ka chaya sinon gouvernement ne be équipé wari go fambala à 100% da sur 90% gouvernement ba bela maintenant après ko van na jetina ke ka ke kalo keme fla ko comme problème ko nana cotisation chama kera bon naya sura nyere ka façon ni dambe ka cotisation te vraiment ko be kele ko sebe ko parce que ni fete apura nyere ka fond la donc maintenant la yini ko be ke sa afra ko kalo keme fla di ka sa bon mo ko masara ka sa c'est trésor de ba mo ko trésor ko nana mo se de ba nebe mamudu ko be sawa jam tebe dugrebe adiba obe kai olu be orange monika no dugre no te orange monika me jam tere ni mamudu ne adiba olu be orange monika ani sagana kamara de biro no na be orange monika fana ye trésorier barakela do ni ya ci afe ko ne de trésorier général ni wari be be nyon so ne la mais ni mi ya ci sagana kamara fe na ye wari na ya tigi to ko sagana kamara ba atigi to transférer ka whatsapp ba ne ba transférer ka ta trésorier biro ba kono ani monta minira tout est transparent ça dit au faut état là quoi donc mi frère kalo de quoi maintenant mo commencera ka sera quoi o commencera ka parce que problème ni te bien ko fait afra ka ko mi misiga sera sango no mi misiga sera sango no ba fla ani ki ba fla
alisa san balma ke be anta trasa donc mo be ga sara san ko ya do fara san bi de ni be se ga sara kalo kono ou bien kalo fla ou bien san tlanche ça dépend voilà maintenant pour le moment nous menons pour le café carte de bolo ya ne bra ni carte de bolo ya donc mais manager pour ay question ay donc organisation yo ne be donc toujours organisation est membre de boulot donc on a organisation famba au be groupe sans faire parce que en bébé yon soro yé en yoro ga jan yona maintenant mi e ga bureau si yoro bela a kadan ko sabe mais avec keto de ambe dana mo soro to de ambe ma sabatilen soro to de o de problème parce que il faut que ali do nana ko sa na kana foye kana kuma chama foye ni mo wage be mbolo aya tester dron do hun kelen ko fa sera kana no ko mo ba kan ko ay dalu bi fo ka kay ga daw dalu ga net no foye mais on va don am ba keto maintenant c'est pour vous dire que toujours don abin yame ali organisation ambe be akna di yoma bazan ebe sida bina ni e manjera mo fara yonga yere boli dana mo ni eno lu ya damne sisan donc ambe ta fara kan ba oga sida ta fe ambe to de don fo me kene me ni mo ngo mo duru mo woro anga bulu ta aussi labana olu mo de binna kana anga buno do ka kla ka boka ambuja mais depuis façon dambe sira mo sima de ka bo façon dambe ko ka be ta si ka video ke ka ando o me ka fa ma de ka ke o soro la mi fait au dé ambe ka tani ma haklimo ni ma nyara mo de na ya ke c'est-à-dire que la qualité vaut mieux que la quantité. C'est pourquoi jama mi fleur ni jama je suis fier de ça. Na so ko ni kenen be ko fale no ne be se ka fosi na mo be yala mais ni jama ne ba do doro me mandi mo shi ma mi kana bela jire na ni ka foni ka ngana ni ka kamwe abe foni ni ba ko jama barika ma ala kira ale sa do sa ani mo jure islam ya adam ne ha sa ba o de bete mo sa ba kan sa ba mo tan sa ba ani mo tan sa ba de mais bi islam e mo milliard de lebi donc abe se ya ke tanto sangire sans fla sans sa ba amma si ni femi o be bo anga jabu ko ya famia le ma fo go ro bo asa mi fo vraiment avocat ko depuis problème kera do o du sa je dure ere go ngara shifeu o bula ta penga di janga avocat fa la di dure ma mo be avocat ere ko ko ngato shinna donc ntara aga soro biro la tara soro fa ga sodi agogo me ko be se ga todi ka le ere tin kala ma ere ai kuma chama fo do ya ko no ko wanga kisi ko sa se un petit problème ko ni ala sona ma ka ba se o alhamdulillah amba ala tanu avocat woro klara kana bo yere la kana fara aleka tiere la nyangi ko la halni amadoro me dama ambe nyangi de ina fo kulubali ale nana fara ka di baraka di don afana ba fu an wula ka ta fu fa ka biro la ay la diri kam no faye bo minu kumbe olu eshere uko uyenyangi ka tabule tumura olu ku ya mine mo sugumi e olu nana étudier ka do o mo te kwa akko ale yere kumbe ko ale yere kumbe ko ina ya damina na ale yere kumbe o kumbe te ale ka sara fe ka fe mais ale nana ye mi me ka reprocher nyang la nyang to mo ale nyang approcher ale a tester ka ale ya o mo te an yere nyo la ba mi ke no fo e bora ka kuma fo atumbe ka sui direct la utumbe ka sui direct la ko kuma gele ma chama fo ko c'est pas comme ça que ça se fait akoko me ko donna na ko fe ko nana fo ko passer kuma ko oye ko tension da me ata do ko ko enere donc ça veut dire que avocat o jenyoya tellement que c'est très important que a se gagner fo quoi donc avocat mana ki bolo ni bena do fli ko no ro do aya fo mamdu yere na ko mamdu ki fana ko bizere no wala ya fo e kunte voilà donc c'est pour vous dire que ko anga toujours na be femina c'est à dire anga do kan yere anga whatsapp do don abenya quoi voilà na soro mo kura do na ambe foluma voilà donc ba ko digo ni faire président na yalwe ambe polidava donc voilà donc para mutulaga do ani anga donde uta 2 minutes okay 2 minutes abe aga ko yoro do be mo jabi jamu ka passage la comité sigi comme kande ya la ini choko mina mande ba kan déjà mande re an
volonté bon là ka an ka baara bila a ma ka d'a kan bɛɛ b'i ka milieu dɔn an fɛ yen burusi kɔnɔ n'i ko ko tɔn dɔ nalen don bɛɛ bɛ a ɲini ka don a la ka d'a kan association ko in tɛ ka nafa se olu ma yen fɔlɔ a fanga man bon yen politique ko de fanga ka bon olu fɛ yen wa an fɛ yen problème t'a la yen donc o y'a laɲini de ye yɔrɔ mun ni o bureau bɛ sigi aw ka délégué kelen fila ɲɔgɔn ci ne ne o bɛ se ka taa baara kɛ cogo min sinon section fɛn fɛn ta kɛra ne yɛrɛ ni n ka bureau mɔgɔw dɔw de taara tɔn représenté u segin donc je pense que n'u ye corps étranger dɔw fɛnɛ y'an nɔfɛ waati bɛɛ tɛ a sigili la fɛnɛ bɛ na ni influence dɔ ye hali Samayana ni Mamari Buguta Satigi b'o kalama o yɛrɛ jɔlen don ka kun kɛ représentant ko ye fɔlɔ mun bɛ fara an ka taa mais jugement don ko tɔn ma sigi u fɛ yen fɔlɔ dɛ u nana kɛnɛ kan fo k'u seko fa vraiment o fɛnɛ ye ne fa kosɛbɛ donc o kun bɛ ka ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔ fɛnɛ k'u hakili to o yɔrɔ la ni ala sɔnna ma an bɛ tila ka kuma o kan an bɛ ɲɔgɔn ye o kan an bɛ kan ka boloda cogo min donc toujours kuma b'aw bolo parce que il faut pas que an ka ɲɛ aw fana ka hakilinaw kɔ voilà. Salamu alaikum. Ne tɔgɔ Sine Kamara. Bon komi kuma ka gɛlɛn an bolo mais an b'a lajɛ hakilina dɔw mana na an bɛ se ka an ta fɔ kɔnɔ. Nka kuma ka gɛlɛn an bolo an b'a hakilina dɔw fɔ quoi. Mais ne b'a fɛ ka mun fɔ komi jama aw bɛɛ bɛ yan nɔ. An nakun de ye pour que ka se ka ko in ka se ka yakubaya cogoya min na u bɛ se ka walankata cogoya min na. Donc bɛɛ bɛ se k'i hakilina fɔ e y'a ye a kan ka kɛ cogoya min na i b'o fɔ. An ka a kɛ kelen filanan ni réunion min filɛ n'an filɛ k'a kɛ tan tɔ an k'an dabila an bɛ se ka kɛ un mois wala 2 mois an ka se ka na ɲɔgɔn ye la 1000 francs minnu fɔra 1000 francs min fɔra a bɛ sara cogoya min na an ka lajɛ o bɛ se ka sara teliya la cogoya min na an k'o fana ɲini an k'o sigi ba kan kosɛbɛ parce que jɛsi ka taga ko nafolo tɛ bɔ an ka jɛ in n'i y'a fanga tila 3 ye. Dépassé bɛɛ i b'a sɔrɔ fila in bɛɛ dépassé bɔ kɔfɛ de kɔnɔ donc vraiment o ye ko ye mun o man ɲi kosɛbɛ parce que hadamaden n'i bɛ ko la i k'a don ko la ka bɔ ne donna n'i bɛ bɔ fana i ka bɔ ka fɔ ne bɔra n b'a dɔn ko bamanankan don a ma nɔgɔn an bolo quoi donc an b'aw bila yɔrɔ. Ale ta tun ye farankan ye voilà e kuma ok e tun ye kuma ɲini. Ne Mahamadou Gindo de Salao Maracado ne siguro bene be libre visa Gabon Gabon Salao ne bi la tla kuma na bon na ko ne be ka mun da kuma ka do parce que na do je haramu no ko be ma ke do organisation ba parce que ne ka carte ni ka ni ka do bi si man travailler en bureau libre de ba di tale parce que ne équipe le do ne ave le ko ne se kala ko me ka wara ki na parce que ya no ko ko na on b'a di ma intermonnaie la ini ka carte bina a yɔrɔ kana se ko be carte mun na c'est trop dangereux comme avant de faire des efforts ko mais ne yɔrɔ ira la ki be carte di oti ba ni a du oma ani so la totalement so la ay carte dara ine la ne carte so ne ave ko ne carte donc o problème na la wili wa ni ne ra ave le carte ko ma be ka ko no a se ka tani wa ko lei tani ko e yɔrɔ de la ko de la façon de la parce que an ka pétrole dɔ bɛ Algérie ale bɛ ɲan ka émission bila ka don o don bon ko nin kama de k'ale b'a yɛrɛ di faso ko ma taa nɔ k'ale b'a dɔn Mali ka ko ka gɛlɛn k'ale b'a yɛrɛ di faso ko ma taa nɔ bon n'ale bɛ sabali ko c'est le nin taa ɲɛ wa donc ale y'o fɔ donc ne nana Sala Kamara tɔgɔ ye ne Sala Kamara wele ne da sigilen filɛ k'a ɲininka a ye ko bɛɛ expliqué ɲɛ waati min ko non ko nin ko tɛ bila kuma t'a la a ye Kisuma Traoré ka numéro ne Kisuma Traoré wele direct wele ka carte ta o la donc wɛrɛ nana wele n y'a wele ko non ko anw b'an ta o cogo di Kisuma Traoré ma a ko non k'ale yɛrɛ ma fɛn bila ko mais ko n bɛ mun bila ko k'a bila ma toujours intermonnaie la a ka numéro bɛ intermonnaie la k'a b'a ale yɛrɛ b'a ta fana k'a b'a bila sira kan donc hali anw fɛ ne bolo ma kɛ organisation kɔnɔ parce que i mana lajɛ fo mɔgɔ de ka sigi donc u bɛ hakɛ dɔ fɔ komi farafinna ni farajɛla jamanaw bɛ ɲɔgɔn ye cogo min hali ni mɔgɔ min bɛ Burukina donc a b'a lajɛ mɔgɔw ka sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn ye cogo min donc aw bɛ nin fɔ aw bɛ nin fɔ aw bɛ nin fɔ aw bɛ nin fɔ
donc o bɛ se ka girinya ɲɔgɔn ye mali ye 100 pour bɛ se ka kɛ 400 bɛnɛ bɛ se ka kɛ 500 ye donc gaba bɛ se ka kɛ 1000 2000 ɔrɔbu bɛ se ka kɛ 3000 4000 ye donc y'a ye wa bon olu n'u ɲɔgɔnna a b'a kɛ ten de donc comme ça technologie ko bɛ nɔgɔya donc i b'a besoin ka wuli ka taa wari di mɔgɔ ma i b'i to yen nɔ la dɔrɔn a b'i tɔgɔ sɛbɛn ou b'i tɔgɔ mun b'i ka pesiri i b'a sɛbɛn wa sɛbɛn i b'a bila trésor ma i b'i ka wari bila a téléphone la a b'i tɔgɔ sɛbɛn bon ne bolo fo a ka organiser ka sinon a bɛ cogo min tan hali an bolo kɔfɛ a ma organiser ka ca parce que e b'a wele dɔrɔn non bɛn t'a bila cogo di donc i b'a bila dɔrɔn bon y'a ye wa c'est fini donc ne yɛrɛ nana bila ko in kɔnɔ parce que hali pour d'appel la ne yɛrɛ tun bɛ yen nɔ o don na donc o kuma ka gɛlɛn a ma donc nin de kuma ye dɔrɔn hakɛto ɲini b'a la yɔrɔ fitinin de fɔ i ka fɔlen na i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a bɛ sɔrɔ i ni minnu bɛ ɲɔgɔn kan u m'o yɔrɔ walawala ye sinon a bɛ walawalalen don olu de m'a walawala i n'a fɔ e tun b'a fɛ cogo min na n'o tɛ faransi ta a b'a dama ma faransi ni ameriki ninnu ni Europe jamana ninnu dɔrɔn n k'a fɔ nasara jamana ninnu olu bɛ quartier 1000 bon Afrique centrale o ye 600 de Mali yɛrɛ tun bɛ o danga na mais an ye Mali jigin k'a kɛ 400 ye o yɛrɛ bon an y'a lajɛ k'a k'o ye pour que sɔrɔ kɛ cogo ma mais sinon k'a fɔ ko a to cogo la a bɛ se ka kɛ i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kan olu ma se ka walawalali d'i ma sinon a bɛɛ tarifu bɛ a bɛɛ n'i ye kisima ɲininka dɔrɔn a bɛɛ b'a kan mais i ye min fana ne ye hakilina dɔ sɔrɔ i ka kuma na an bɛ n'a k'o cogo la k'a fichier dilan a yɛrɛ ma k'a bila ni jamana ye nin ye ni jamana ye nin ye n'o tɛ a kɔni a fixe a tigɛlen don k'a bila a d'a ma mais ni ala sɔnna inchallah komi ale de ye trésorier an b'a lajɛ ka a fɛn bɔ k'a bila groupe ninnu bɛɛ sanfɛ bon a dɔw fana bɛ yen u tɛ groupe ninnu na mais ne kɔni bɛ yɔrɔ dɔ de ɲini mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ faso nin danbe kɔnɔ yɔrɔ vocal bɛ mɔgɔ minnu degun i bɛ kɛ groupe kɔnɔ kuma tɛ kɛ yɔrɔ min na ka taa groupe min bɛ dayɛlɛ vendredi samedi groupe 1 ye groupe 3 groupe 4 n'o tɛ a tɔ bɛɛ datugulen don message tɛ ne degun i bɛ k'a kɔnɔ information fɛn fɛn bɛ na pour que i ka se k'a sɔrɔ a ɲɛ ma o bɛ dɔɔnin bɔ peut-être fɛn ninnu fana na quoi voilà inchallah kuma ɲɛna an bɛ du wele fɔ donc an b'a lajɛ ka mɔgɔ 3 ta pour que ka kuma di ɲangi ma an bɛ se ka tila joona aw jɛna n'o ye wa mɔgɔ dɔ bɛ kuma nɔfɛ dɔ bɛ kuma ok Berthe ok awɔ ok bisimila Allah ok Dure oni mɔgɔ min nana a ka nali diyara n ye i dansi bon Libreville Gabon i ka nali diyara n ye i dansi bon n ka foli bɛ fɛn fɛn bɛ Bamakɔ yan n ka foli b'aw bɛɛ ok ne tun bɛ ka kuma fɛnkɛ ko in de la toujours organisation de don quoi bon c'est à dire u ye mun fɔ hali ne yɛrɛ min filɛ kalo kalo 200 in ne m'a mɛn parce que WhatsApp la tu sais hali bi kuma kelen de don a ka gɛlɛn quoi a ka gɛlɛn parce que peut-être i b'a sɔrɔ kuma dɔw bɛ na quoi i bɛ yɛrɛ bɛ to i b'a sɔrɔ i ka téléphone ni téléphone ɲɛnama tɛ mɔgɔ min bolo i b'a sɔrɔ a falen i b'a bɛɛ effacer de fɔlɔ pour que i k'a fɔ k'i ka se ka dɔ reprendre ka dɔ lamɛn donc toujours ne bɛ ka mun fɔ carte dɔ ka ɲini message dɔ de ka ɲini minnu bɛ to yan ka to k'a transmettre k'a k'u kun kan kuma dɔ la a kun daminɛ o information dɔw kun kɛra a kun daminɛ mais n t'a dɔn a jɔra kun o kun na o kuma kelen dɔrɔn de tun bɛ fɛ toujours parce que tiɲɛ yɛrɛ la a ye mun fɔ a fɛ mais bɛɛ tɛ information sɔrɔ au même moment quoi a bɛ ka kɛ WhatsApp la parfois i n'a fɔ Duguri y'a fɔ cogo min na dɔw bɛ taa dɔ la mais groupe tɔw yɛrɛ ka ca ne yɛrɛ bɛ groupe fila dɔrɔn de N3 hali ne tɛ D yɛrɛ dɔn donc N3 bon kuma ka ca olu de kan bon surtout n bɛ 3 de fɛnɛ suit bon kuma bɛ caya kan bon kuma dɔ i bɛ don i n'a fɔ n'i ka baara cayara n'i nana don vendredi i bɛ taa ka sɔrɔ message ka ca donc i b'a effacer mais n'o y'a sɔrɔ message kun cira aw bɛɛ ma i b'o ye o donc o de kun don quoi. Vraiment kuma ɲɛna a y'a fɔ cogo min na vraiment il faut que an yɛrɛ kun y'a kuma fɔ Kisuma ye ko il faut que souvent ni réunion bɛ kɛ ou bien ni information minnu bɛ yen an ka numéro dɔ ɲini an ka mɔgɔw informer o fana sira fɛ ne hakili la o de bɛna nɔgɔya
bɛde a bɛ nin yɔrɔ signalé ka caya vraiment donc an fana minnu ye ɲɛmɔgɔ ye a ka kan an k'a jateminɛ kuma dɔw la kow bɛ caya mɔgɔw bɛ ɲɛ fɛn dɔ kɔ sinon a ka d'an ye a bɛ ɲɛ cogo o cogo a ka taa n'o sira ye an b'i fo i ka hakilina digi la n'a y'a sɔrɔ kuma bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo ok donc ni ale kumana an bɛ kuma di ɲɛ ma ne tɛ filɛ ka yɔrɔ min fɔ an kan ka fɛn dɔ de sigi sen kan c'est à dire mɔgɔ fɛn fɛn bɛ na yɛlɛn kɛyɔrɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen ka numéro ta n'olu ye parce que a filɛ ka min fɔ i bɛ pisi de demander waati dɔw fɛ o dun tɛ se ka ɲɛ fo numéro bɛɛ lajɛlen ka i bolo c'est à dire n'a ye mɔgɔ min ka numéro registré o de bɛ bila pisi in kan là maintenant ni réseau bɛ yen sisan i bɛ message kelen sɛbɛn dɔrɔn k'a lase hali ni maa ba kelen don i b'a sɔrɔ donc o tɛ se ka ɲɛ fo chaque réunion hali n'an bɛ mɔgɔ dɔ ɲini a bɛ bɛɛ lajɛlen ka numéro sɛbɛn tɔgɔ bɛ sɛbɛn numéro bɛ sɛbɛn quoi là maintenant an b'o registré an ka ordinateur kɔnɔ là maintenant an b'o registré quoi groupe créé dɔrɔn contact fɛn fɛn b'i bolo i b'a registré a kan voilà a ka nɔgɔ n'ala sɔnna i ka hakilina in ka ɲi an bɛna jateminɛ an b'a jateminɛ ni ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ i tɛ segin nin kan bilen i n'a fɔ Berete y'a fɔ cogo min na i bɛ t'i ka contact la dɔrɔn ka groupe créé n'i ye groupe créé hali mɔgɔ o mɔgɔ n'a ka di a ka kɛ i b'i ka numéro de ci an b'a groupe créé kuma tɛ k'a ka foyi tɛ k'a kɛ sɛbɛnni dɔrɔn de bɛ se ka bila a sanfɛ voilà ni réunion date n'a fɛnw bɛ sɛbɛn k'a bila dɔrɔn a banna a tɛna mɔgɔ degun yɛrɛ a bɛ komi orange bɛ message ci ma cogo min na o cogo dɔrɔn de don mais ale filɛ ka min fɔ a tɛ kɛ ni connexion yɛrɛ voilà connexion tɛ voilà donc ne bɛ foli di aw bɛɛ ma hakilinaw caman fara ɲɔgɔn kan wa an ye caman jaabi bon ne y'a sɔrɔ ko kuma wɛrɛ tɛ mɔgɔ bolo an bɛ kuma di ɲangi yɛrɛ ma vraiment ale bɛ kuma laban fɔ an bɛ dugawu kɛ ka yafa ɲɔgɔn ma. Prochaine. Peut-être parti pour cette information. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. An bɛ bɛɛ fo ka cɛsiri la ka bɛɛ fo ka kanu na minnu bɛ jamana kɔnɔ yan ani minnu bɛ jamana kɔ kan cɛ muso denmisɛn mamakɔrɔ a bɛɛ bɛ an ka tɔn in kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo an ka jɛkulu in peut-être mɔgɔw bɛ fanga jate min ye a fɔ ko e de ka jama ka ca aw de ka mankan ka ca ko o de bɛ jɛkulu kɛ jɛkuluba ye mais an ni a jɛkulu fɛn fɛn taara compétition la ko o ko la an y'a dato la a bɛɛ la an ma don foyi la min kɛra échec y'an bolo an ye baara fɛn fɛn daminɛ an ye nɔ bɔ a la donc o bɛ barika dɔ de kofɔ a bɛ sɛbɛ dɔ de kofɔ ani an ye danfara don an ni mɔgɔw kɛ min na n'o ye ladamu ye o kama an nɔfɛ mɔgɔw ka ca an kanubaga ka ca mɔgɔw la tellement que u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ u tɛ se k'u yɛrɛ yira ko caman na o de la mɔgɔw b'an ye an ka girin cogo min u tɛ se k'a ye u ɲɛ na a b'u dabali ban k'a fɔ fiɲɛ sugu bɛɛ wulila an nɔfɛ mais o n'a ta bɛɛ an b'an sen fila kan hali donc o ye fɛn min ye o ye fɛnba de ye a b'an bila ka dɔ fara timinandiya kan ka dɔ fara limaniya kan an filɛ jɛkulu min na nin ye n'o ye faso ni danbe ye yanni nin cɛ an tun tɛ tɔn ye parce que association ko tun tɛ ne hakilina ye kanubagaw ka ca yɔrɔ caman mais association ko tun ma kɛ ne hakilina ye fo ka se wagati dɔw la an tun bɛ essentiellement groupe WhatsApp ni Telegram de kan WhatsApp ni Telegram mɔgɔ min y'a sigi sen kan o ye an balimakɛ ye yan
Doucouré, Washington. Groupe nous, c'est les amis de Abdoul Niang. Révision constitutionnelle comme Mangan en 2017. Jama Tumba fait Angata Srami fait. Koé Jama Famba Hakinaï. Encore en état au Srafa. Parce qu'en bas d'un chien terre. Au Garami qui est mort Chama, Antuniana Chama et Ankanbaoué, Kwanga Mirino, ou Tokuye encore oué. Il est enfant Boloda. Ka dɔgɔyali daminɛ groupe kɔnɔ k'u fosi u ɲɛna n'o kɛra Abdoul Niang min bɛ fɔ a ka ko bannen ye o ye parce que a don a tun kɛra i n'a fɔ an kelen ni Mali bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn na parce que jamanaden tila bɛɛ tun ko nin sira de ka kan ka bɔ ça fait que hali ministre tun bɛ siran ka bɔ ka i bɛ fɛn fɔ min tɛ jama ni dɔngɔ ye anw ko an tɛ tiɲɛ sira bila ka sababuya kɛ ko jama fanba ye sira dɔ ta parce que anw ka limaniya la jama fanba ye nin fɔ ani tiɲɛ dɔ kelen tɛ kaba ala ye ɲɛdan fɔ bi jama fanba ma deli ka kɛ tiɲɛ kan n'o tun don kiraw tun tɛ na kira fɛn fɛn nana ni taasira fɛn fɛn ye a nana sɔrɔ min bɛ jama bolo o t'o ye peut-être dɔw b'a miiri ko an bɛ fɛ k'a fɔ ko an yɛrɛ ye kira ye an m'o fɔ maa si ye seulement kabi diɲɛ danna fɔ bi tiɲɛ bɛ nin cogo de la n'i bɛ tiɲɛ ta i bɛ to i kelen na i bɛ jɛn n'o ye i bɛ jɛn ni fɛn bɛɛ ye i bɛ jɛn ni tɔgɔ tiɲɛ ni fɛn bɛɛ ye o bɔra ka hakilijigi kɛ yan sisan a fɔra ko 20,000,000 dira 30,000,000 dira ko V8 dira ko étages fana dira an ma y'a peut-être n'a dilen bɛ n burankɛ ma n'o kɛmɛ k'a dogo ne na mais fo ka se bi la mɔgɔ kelen ma sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɔ ni dalilu dɔ ko kolon dɔ dalilu ye ko Abdoul filɛ ni ko kolon n'a dalilu filɛ fo bi mais o kɔfɛ a ye mɔgɔ wɛrɛw yira n na min ka ko kolon dɔ dalilu ma bɔ a man ca dɛ a man ca wa hali bi o défi o lancelen don anw ka ko kolon ni tiɲɛni bɛ maa o maa bɔ n'a ye k'a yira mɔgɔ c'est-à-dire que an lafiyalen don an dusukun na parce que an b'a dɔn nɔgɔ tɛ an ka foyi la an ye défi wɛrɛ min lancé komi dɔw kun ko k'an yɛlɛmana ko wari de y'an yɛlɛma mɔgɔ kɔni n'i yɛlɛmana o kɔrɔ i tun sira dɔ kan i y'o sira bila ka sira wɛrɛ ta n'o kɔni kɛra i dalakan bɛ siɲɛ falen de i dalakan tɛ se ka to kelen ye o la o an ko o ma ni dalilu bɛ yen parce que anw ye kuma fɛn fɔ n'a ma fɔ télé la a fɔra radio la ou bien a fɔra vidéo la Abdoul ye nin fɔ ko nin ko kelen k'a ka ɲi o kuma filɛ nin ye sini a ko k'o ko kelen k'o fana man ɲi o fana filɛ nin ye k'a fila da yira mɔgɔw la halisa an ma se ka o fana ɲɛ sɔrɔ u bɛ min fɔ karisa i ye nin kɛ bi nin ɲɛna karisa i ye nin fana kɛ nin don ye o kɔni o tɛ ɲuman mais mɔgɔw bɛ fɛ i ka tugu mɔgɔ kɔ a ye fɛn fɛn kɛ a si man ɲi walima i ka tugu dɔ kɔ a ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ de ka ɲi donc ni dɔ ye tiɲɛni kɛ bi i ko nin ɲɛna a ye baara wɛrɛ kɛ sini o ɲɛna i k'o ɲɛna u ko wa k'i changera anw tɛ taa fali fɛ kuru kɔnɔ an tɛ maa si juguya mɔgɔ minnu bɛ yen k'u ka kɛlɛ ye mɔgɔ dɔ nɔfɛ ko de ye olu de bɛ se k'o baara kɛ a kɛra mɔgɔ ɲɛna ko an bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ juguya fin na
u ka ɲuman dɔw nana walima galon dara dɔw la anw de fɔlɔ bɔra n ko nin kelen tɛ tiɲɛ anw furadama o y'an taabolo ye donc o jamakulu min taara o ŋaɲa fɛ n'u ye an ka tɔn ɲini k'u b'a ci Abdurahmane Dukure ale de k'u ma ko u bɛ se k'u ta kɛ nka Ala fana b'a ta la a ye tɔn kura sigi ka an ka mɔgɔ ɲɛnamaw ka na n'olu ye kelen kelen WhatsApp kan Telegram kan o Telegram ni WhatsApp o de bonyana dɔɔni dɔɔni ka b'an bɛ groupe kelen kan ka n'a kɛ 2 ye 3 4 5 bi groupe 10 ani 2 WhatsApp kan o de bɛ yen tellement que jama cayara jama nakun ye bɛɛ b'a fɛ min bɛ bɔ an da k'a lamɛn ka d'a kan ni sujet bɛ jamana kɔnɔ n'an ma kuma hali an jugu tɛ lafiya u b'a fɔ ko an ka faamuya ye min ye u mana bɛɛ lamɛn tant que u ma an lamɛn u tɛ lafiya pour que u yɛrɛ k'u ta n'u bila dɔn f'u k'a mɛn an bɛna min fɔ minnu yɛrɛ t'a fɛ ka hali an tɔgɔ mɛn u bɛɛ dusukun na u ko walahi ninnu bɛ min fɔ tiɲɛ don mais a t'anw de arranger dɔw ta b'o da la donc ka na bɔ o la jama fanba ko an ka taa association na an ko problème t'a la ni jama de ko ten an b'a kɛ association ye o association an y'a tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn faso ani danbe ka d'a kan an bɛ kɛlɛ min na faso ko ni danbe ko de don dankarila faso la yɔrɔ yɔrɔ an yɛrɛ o barita la dankarila danbe la yɔrɔ yɔrɔ an yɛrɛ o barita la hali sini an b'o o kɛlɛ de kɛnɛ kan n'i y'a daminɛ accord d'Alger ko la an ye min fɔ accord d'Alger ko la n ko ɲuman tɛ jamana ma hɛrɛ tɛ jamana ma an kɛra nkalontigɛla ye maaw bolo a don k'an lagosi ko opposition de bɛ ka an sara k'an bila nin fɔli la ko an ye fitinɛmɔgɔw de ye k'an tɛ hɛrɛ fɛ jamana kɔnɔ mais bi minnu yɛrɛ ye wari minɛ ka accord d'Alger sankɔrɔta k'a ka ɲi olu de bɛ k'u yɛrɛ dogo hali a kana dɔn k'olu de y'a lafasa kana se accord de défense ko ma ani Faransi cɛ président yɛrɛ tun bɛ na accord in signé date min na o ɲɔgɔnna fili tun tɛ yen n'o ye 20 janvier an ye Faransi gɛn ni kuma fɔ 20 janvier 1961 u segira Mali kɔnɔ 2012-2013 ka tila ka accord signé Mali ye o date kelen o tun ye kumasuniba de ye Mali ma mɔgɔ fɔlɔ min kulela radio la n'a kuma ye o ye ne Abdul Nyange ye radio ɲɛta sanfɛ kɔfɛ président ye jaabili kɛ ko ale kun hakili m'a ye ko nin date in de tun a bɔra ma nin cogo de an ye révision constitutionnelle ko daminɛna an ko minnu bɛ mankan na an tɛ se ka tugu kɔ parce que an b'a dɔn u bɛ mankan min na constitution ko tɛ u bɛ min na o ye u bɛ se ka fanga dafiri cogo min u bɛ kuma minnu na gɔrijigɛni ko kuma ni fɛnw nka si tɛ tiɲɛ kuma ye jama nɛgɛnkan don an lagosira o don fana k'an kɛ fɛn bɛɛ ye ka an to an yɛrɛ damana finalement a kɛra i n'a fɔ an kelen ni jamana bɛɛ de bɛ kɛlɛ la mais an ye débat de ɲini ko anw tɛ nɛnini kɛ an tɛ fɛn ni min dan b'i yɛrɛ la na ne sɔsɔ radio la plateau sanfɛ an tila débat minnu daminɛna o la sujetw kan kelen kelen gɔrijigɛni ko kuma débat daminɛna min bɔra o la maliyɛnw bɛɛ y'o ye o kɔfɛ u ma sɔn bilen débat wɛrɛ ka kɛ sujet wɛrɛ kɔnɔ et puis a nana tiɲɛtigiya k'a fɔ fanga dafiri de bɛ sen na a tun ka kan ka kɛ arabadonya de fɛ et puis a don a tun bɛ daminɛ suguba ni assemblée nationale de la
pinɛ minnu kun kan ka kɛ ka assemblée jeni kabi tarata su a nana mairie k'a bila assemblée nationale diinɛ ɲɛmɔgɔw ni dugutigiw yɛlɛla président fɛ o de la k'a ka kuma télé la k'a y'a bɔ a ma président kumana télé la k'a fɔ k'a y'a bɔ a ma minnu tun bɛ mankan na a y'a ye a dugujɛ u cira 2 ye d'a kan dɔw ko dalu t'an bolo bilen dɔw ko non a tɛ se ka jɔ fo an ka jamana dafiri u yɛrɛ cira 2 ye kabi tarataw la dɔw ye communiqué kɛ k'u fɛn min bɛna kɛ sini k'olu sen t'a la parce que a bɔra anw ye min fɔ a bɔra kɛnɛ ma sisan élection présidentielle o kɛra o cogo kelen na an ko an b'a lajɛ candidat minnu bɛna bɔ candidatw bɔra k'u an ko anw ɲɛ t'a la ni candidat ninnu cɛ la an bɛna min ta k'o bila IBK nɔ na an ɲɛ t'a la an bɛ se ka min ta ka bila IBK nɔ na o ye Cheikh Modibo Jara ye mais ale m'i kan bɔ joona mɔgɔ mɔgɔ bɛ jateminɛ kɛ objectivement i b'a dɔn ko a tɛna se ka tɛmɛ ni faratila an ni minnu bɛ kɛlɛ la a bɛ n'olu de renforcer ka chance d'u ma o ka yan parce que n'anw tun ko an bɛ bɔ IBK côté la ka taa ale ka côté la an tɛna se k'ale layɛlɛ Kuluba côté dɔ in mɔgɔw bɛ renforcer u bɛ se ka yɛlɛ à tout moment donc an ko jamana in tiɲɛ na a fɔra ko gɛlɛya yera IBK ka mara la an b'o fana kɔrɔ dɔn ni dɔw ta ye n ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ an b'o dɔn ni dɔw ta ye dɔw ko cogoya t'a la IBK mangoyara cogo min ko solution t'a la a yɛrɛ ka ministre dɔw bɛ filan na u bɛ IBK kɔ mais u bɛ wari di a kɛlɛbagaw ma dogo la comme ça n'u yɛlɛla don min u k'u hakili to olu la gouvernement kura nalen IBK ye dɔw bɔ ministère la a balila bɛɛ la mais min bi kɛra u t'a kalama nin de don nka anw de ko an tɛ s'a ma ɲɛ ka jɔ an tɛ boli an tɛ jamana bila an y'an jɔ ka kɛlɛ kɛ fo ka taa s'a dan élection jaabi bɔra ko non ko a tɛ sigi ni ala sɔnna ma a passera cogo min a bɛ sigi o cogo kelen na an y'o baritaw kɛ cogoya la min ni a ye mɔgɔw dabali ban min gɛlɛyara kojugu o ye 10 février ni 5 avril ye 10 février tun ye projet éducation sexuelle ko kuma ye an ko éducation sexuelle ko kuma minnu bɔra n'a kuma ye u ye min fɔ tiɲɛ don fɛn dɔ n'a tɛ bɛn Mali kɔnɔ ka expliquer a contenu fɛn min b'a kɔnɔ ni ɲuman tɛ n ko nka mɔgɔ min bɔra n'a kuma ye an tɛ se ka tugu a kɔ parce que 2015 u ni fanga tun ka di u ye nin ko ninnu bɛɛ kɔkɔrɔma don yan anw y'a f'u ye n ko a bɛ taa laban nin de la u ma sɔn k'an lamɛn bi anw tɛ tugu kɔ olu de bɛ tugu an kɔ o de ma faamu mɔgɔw y'an kɛ fɛn bɛɛ y'o fana kɔnɔna na ka na se 5 avril ma 5 avril ne k'u ma n ko dɔwɛrɛ tɛ coup d'état ko projet de don u tun ma da la et je crois que an ka cɛkɔrɔba Imam Diko 5 avril sufɛ a yɛrɛ y'a dɔn ko in ye min ye dugu jɛra sɔgɔma u y'a dɔn tigitigi ko ɲuman tun tɛ et là midi ni 15 heures cɛ stratégie falenna minnu bɛ kɔlɔsili kɛ bi ni bi tɛ an ma deli k'a da don a kuma na polisiw taara imam nɔfɛ so ka na n'a ye a nana da kulonkɛ damadɔ fɔ olu kelen seginna n'a ye mɔgɔw ɲɛna a bɛna fɛn fɛn fɔ a m'a yɛrɛ bilosi la mais a taalen mankan wulila o dɔw ko nin ye mun ye qu'est-ce qui se passe parce que olu kun bɛ min dɔn o tɛ nin ye et là o mɔgɔ kelenw bɛ ka a fɔ bi arajow kan ko Dikow janfa munna parce que coup d'état ko de tun b'u kɔnɔ mais à la dernière minute imam min ye a yɛlɛma u bolo et ko ale tɛ jamana cila ye
Ça veut dire que au départ, on est mis fort à tout modal. Mais, on en a eu qu'à fort, effectivement, c'était ça. Wa halisa, ok, la kelon de Sénat, tu vois, c'est pourquoi nous ma femme, au lieu de nous politique, moi, be barake, parce que l'ente jebane ni minche. Ni RPM ni nga wa fa ko ne ni bubele. Ni bubele ni nga wa ko ne ni RPM ne. Ni opposition ni nga wa si do la wa fa ko RPM ni karsa de. Parti te ne ni min be je ka barake. Campagne kera ka ban. Ou ba campagne siège. Ne mata et bureau tembola ni rien. Pourtant j'étais porte-parole. Encore, il sait qu'à Fouébé Diamana demain, qui est Dankari Diamana Tigila. Ni est Dankari Diamana Tigila, Diamana Beba Toroso. Il est Diamana Seikoli. Ambe seka demain ka minglan, ambe a demain ko glan, anti seka trois ko min ambo foy. Kunu antu me monument de l'indépendance là. Présent et moufo. Comme nous be ko jonunu. Ko Diamana jugo. Ama fotere la ay an bali ka tayewa muna parce que o yoro la an ta ko la tête ko ko anta musala ho Francisco kuma ale de ce ko la fasa an ta ko la accord d'Alger ko kuma ale de ce ko la fasa parce que ko tuwa warete ni de terme an ta accord d'Alger ko la politique mo be se ko su mais encore pour le gars teke jamana nyemoko la anyema o mai jamana ma donc o yoro la mbe profiter anga objectif mi Francisco la ka fanga mo be kato wulika jola halibi Francisca tabolo jugu keleli stratégie la Mali problème mo flatter ni Francité off la thème Mali problème est français de ambe o barita la kunu phobie kunu jama min bora ani 10 janvier 2017 amo damadon mais bi ça prend de l'ampleur Bamako dronte région fana willa siga so image ou awe kunu Sego ay sego image ou kunu ay kay image ou kunu ay Bamako ye jien média bedabe kunu événement na wa bedjat galeme ko kama mais kelen kono on ba janto on yera koy anyamo wa bi mo wara munu bulo anu nyani fenche marchin chanya kuma waya chamake o temene ko fe ame alibi kuma yo banche fin d'obé on te do kono ni akeroe en ban symbole parce qu'il faut pas que politiquement on a une ka dineta ka élection ta kube fanga d'Afrique au manye ou ya une ka dineta kube fanga d'Afrique au manye bi ou ya une fana tourni ka armée ko kumata kube mo wele kana panga armée de men la jamana d'Afrique ferait de au fana manye mi sigira ko plateforme debout sur les remparts ou ya mbe wele ko armée de meni ango ote politique ko an lanti akla clean an bebe nyoko soro an tara ja politique mo go duguma ki ka fanga dafa ayon bana nye kangar dawe sana ga ke ko no ko te jamana ko do an tara utara kena ba ma ele ma ka ke fawre mbora ka tasma daw tege wati ni fana bi nyini ka o stratama ame duwaw ke ala kana ko parce que kuma do fora kunu an go kun toye o tanga kele an ga la nyini toye ni ay an be wele la ko France kuma ante parti kelen ya ante candidat kelen ko ante conclure na kelen nga ko an be kana
Ça veut dire que an bɛ ka na ko de la ko min bɛ an bɛɛ ka fɔ mais n'a fɔra an bɛɛ welel'o la o ka taa kɛ kɛnɛ ye dɔw bolo an politiki kɛlɛ min tun bɛ yen ka n'o ban kɛnɛ yɛlɛma ka kɛ o kɛnɛ sugu ye anw t'an yɛrɛ ye o kɔnɔ anw t'an yɛrɛ ye o kɔnɔ faso ni danbe tɛ participer faso ti fɛn baara foyi la ani coup d'état projet foyi la faso ni danbe tɛ participer a la wa maa o maa b'a sira kan i ni anw bɛ ɲɔgɔn na an t'i to i ka baara kɛ donc an bɛ se ka nin kɛlɛ in kɛ politiki mɔgɔw ka don a la o tɛ baasi ye mais u tɛ se ka na n'u ka agenda de u ka programme de ye ka n'o don anw senkɔrɔ k'o kɛlɛ kɛ donc an bɛ kɛ laloma ye ko kɔnɔ an tɛ se ka jɛ n'o ye donc kɛlɛ in hali bi k'a fɔ jeunesse ka to ɲɔgɔn minɛ na an ka jɛ ka kɛlɛ in ɲinɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ kɛlɛ nɔgɔman fana tɛ wa don kelen ko tɛ san kelen ko yɛrɛ fana tɛ a bɛ se ka tan ta mais n'an y'an cɛsiri a bɛ to an ta la a se b'an ye a kodɔn b'an na a fanga bɛ an na jamanatigi nɛnini kan minnu ni fɛn minnu fɔra en même temps k'a fɔ ko bɔli laɲini wɛrɛ ye ka se président ma ko nin kɛ n'a ma sɔn ko bɛɛ b'i ba bolo o kuma dɔ kɔrɔ dɔnnen don o mɔgɔ min b'o projet kɛ u bɛ se k'o projet kɛ mais anw sen tɛ o baara sugu la anw bɔkun tun t'o ye kunun anw tɛ taama o sira kan ni kɛlɛ yɛlɛmana ka ko de ye fana faso ni danbe tɛ hésiter k'a fɔ ko an y'an sen bɔ anw tɛ marcher o sira kan mais ni Faransi ka baara jugu critiqueli don k'a dénoncer ka bɔ k'a kɛlɛ k'a ɲini k'u gɛn ka bɔ yan anw o diyara IBK ye an bɛ participer o la a ma diya ye anw bɛ participer o la wa ne an b'o baara de la sariya kɔnɔ fana n'a nana bɔnɛ bin an kan fana n'an fana se ye min ye an tɛ sigi k'u to yen o la ça c'est clair et net donc n tun b'a fɛ k'o de fɔ komi wagati ko don hali bi ka a fɔ an ka dugawu kɛ hali bi an k'an cɛsiri an ka tɔn in danbe ni ladamu b'an bolo dɔɔnin tɛ mɔgɔ caman bɛ yen minnu ɲɛbɔlen bɛ an fɛ bi ka da an ka sɛbɛ kan ka da an ka wulikajɔ kan gɛlɛya minnu ye an sɔrɔ kɔsa in na a kuma fɔra mɔgɔ caman fɛ an ni magistrat tɛ ɲɔgɔn na an ni magistrat ma deli ka kɛ ɲɔgɔn na dɔw de sirannen bɛ anw ɲɛ u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min u b'a fɛ ka taa u melenge kiri kɔfɛ k'a fɔ k'u bɛ an bila retard la sinon an ni magistrat ma deli ka se ɲɔgɔn ma ni rien nka mɔgɔ minnu don u b'u yɛrɛ dɔn ala b'u dɔn u b'u yɛrɛ dɔn mais ni ala sɔnna a ma ni n y'o de fɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ an t'a kɛ ala ɲinɛ ma foyi t'an segin kɔ an ka kɛlɛ in na foyi t'an lasiran ka tiɲɛ de lafasa minnu fana ɲɛna k'u bɛ se ka t'u meleke sariya kɔfɛ k'a fɔ u bɛ dankari anw na ko anw ko tant que ala bɛ yen fo ka t'u sa u ni malo de bɛ ɲɔgɔn na tant que ala bɛ yen n b'a fɛ k'o de fɔ ni fili yera kuma na an bɛ a ɲini kɛ ka aw fo ka aw barikada hali bi an k'an cɛsiri an ka tɔn in u ye cotisation ko min fɔ u ye organisation min fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan bɛɛ ye tɔn in ka ambassadeur de ye bɛɛ bɛ sigi yɔrɔ min na bɛɛ bɛ se ka essayer ka bureau sigi ka yɔrɔ la ka tɔn organiser o yɔrɔ la an b'a valider an bɛna tournéw fana daminɛ pour que ka an ka baaraw sankɔrɔta ka taa fɛ hali bi an b'a fɔ wasalamu aleykum wa rahmatulah. Donc vraiment an bɛ foli lase aw ma an tɛ se ka foyi fara ɲɛ ta in kan bilen su kora mɔgɔw ta yɔrɔ ka jan donc vraiment Umu Keyita ko balimamuso jala dira a ma kunu yɛrɛ de a taara bi bon Muranjɛ fana a ka mɔgɔ dɔ banna bon vraiment an b'a ɲini aw fɛ a ka dugawu k'u fila bɛɛ ye ko ala k'a kɛ hɛrɛ ye bani fana ala ka hinɛ banbaatɔ la bon vraiment an bɛ dugawu di Dugure ma walima Sakɔ e tɛ dugawu kɛ bon ok Dugure ka alimami e ka dugawu kɛ an ka kɛnɛ wuli e bɛ dugawu kɛ an ka kɛnɛ wuli Mustafa ka alimami voilà i bɛ dugawu kɛ an bɛ kɛnɛ wuli voilà
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته فاتحة. الصالحات الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أعبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربي اغفر لي بما عديتني ربي يغفر لنا جميع المسلمين في كل مكان اللهم اغفر لنا جميع المكان الحمد لله الذي عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بوجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله. Voilà, donc ñang be débat la renouveau la bi en même temps émission bi war bina yelma radio émergence la ne ala sonama do kunata voilà radio émergence la